Wow, open the banana ketchup of the Mang Tomas. Magkapatid lang sa Tomas of the Pedro. Yan, dito kami sa tabing dagat. Because of my birthday today is celebrating for my 60 years Your old. birthday is yesterday, but you celebrate continually today. Okay. It's a 2-day celebration of the birthday of the Princess of the Philippines out in the Kuwait. Because of the gravity bring down the earth under the mango tree. This is the cake of the 60 years old. You know is I don't know. I want. Okay, eating na. Asam si Ibay? Palit pag ice. Oh, give me one. Ano na eh? Kaon karong paspas. I-shout out sa mga friends ito, be. Oh, shout out dyan sa Mang Uming. Ay, kahit tayo. Oh, Shout out sa Uming. paspas yun. Shout out dyan sa mga Mang Uming. Daming tao dito, guys. Para ma-apel. Gapon mo. 50 na na yung video. Okay. Dili na na yung mga senior oy. Apil po na mga 50. Wala, junior. Ito siya junior. Sige. 50. 50. Mga bata, di mo lang ka kay na chocolate ha, pangaba. 50. Tanaw ko no ang IT kung 50 na pa. 50. 50 na ka. Cinquenta. Oh, naapaman 40. Kinsay 40 diya, dali. 40. 40. Be honest ha, dili na magbalik-balik aron matagaan ang kanan. Be honest lang ha, aron matagaan ang tanan, dili na magbalik-balik ang naana. 40. 40. Kinsay 40. 40. 40. 40. 41, 42, 43. Diba? Ipalaban na ito sa bakuan. Oh, 30. 30. 3.